आरे माँ मो खाइबा रोषेई कर देइची ठीक समय खाई नेबु मु एबे काम को जाउची। माँ माँ आज आम स्कूल छुट्टी मते घरे एका रहिबा को इच्छा हेउनी मु भी तुम सांगरे जीबी। काऊ भौणी को घर अनेक दूर रास्ता रे नदी भी पड़िब नदी पार ही काऊ भौणी को घर को गले तू थकी जीबू ता छड़ा मो काम रे व्यस्त रहिबी तू एका एका सेठी कौन करिबू कहिलु। नाई माँ मु जमा भी थकिबेनी तुमर कौन मने नाही आम स्कूल ले जेते बेले ओडिबा प्रतियोगिता हेइथिला मु प्रथम हेइथिली मु तो मो सांगरे जीबी माँ सेठी मो सांग चिकी थिबो मु तो सांगरे खेलिबी। अच्छा ठीक अछि तते आउ बुझे हेबनी आस मो सांगरे। एमिति कथा हे माँ चढ़े आउ तार झियो काऊ घर को गले सेते बेले काऊ छुआ बाहर खेलुथिला। अरे कोनी तू आसीचु आस आमे सांग ही खेलिबा। अच्छा तेबे रे माँ जा चिकी सह खेलिबो मो काम सारी दे आसे। चढ़े ता काम कला काऊ छुआ आउ चढ़े छुआ खेलुथिले सेपटे। ओहो भारी थक्का लागिलानी शीघ्र शीघ्र घर को जाए ए जंगल रे लिचु मिलुनी मु केते दाम दे पाख जंगल रे लिचु आईची केवल मो झिया पाई मो झियो केते दिन रु लिचु खाइबा को इच्छा करिथिला आज से लिचु देखिले अनेक खुशी हे जिबा। आरे माँ देखे मु आज ता मन पसंद लिचु फल आनी देची ए ने। माँ माँ देख आज मो सांग कोनी घर को आसीची ताको भी किछि लिचु दियो ना। ओहो एबे कौन करिबे मु केवल मो झियो पाई एते दाम दे लिचु आनीथिली ए गरीब चढ़ी को लिचु देबा पाई मोर जम्मा इच्छा हेउनी मु याको गोटे लिचु दे दिए नहले एठु जीवनी। आंटी मु आज जाए केबे भी लिचु खाइनी लिचुर दाम अधिक बोली माँ घर को आनंदिनी। आरे कुन्नी ए गोटे लिचु नहीं घर को जा तो घरे बसी खाइबो। गोटिए लिचु पाइला परे चढ़ी छुआ अनेक खुशी हे गला से लिचु खाइबा भाबी खुशी रे घर को जाउथिला। से नदी पार हेबा समय रे हठात तार लिचु खसी नदी पानी रे पड़ी गला। आरे एईटा कोन मो ऊपर पड़िला एईटा तो गोटे फल परी देखा जाउची एमिति अद्भुत फल मु आगरु देखि नथिली मो थरे खाई के देखे। ए सब कोन हे गला केते दिन परे मु लिचु खाइबे भाबितेली हेले खाई पारिलेनी। फलटा केते मीठा थिला। आरे ऊपर एमिति किए कांदुची जाळ परी नदी ऊपर को आसिला। आरे छोट झिया तू ए नदी कूल रे बसी एमिति कांदुचु काहेकि कौन हेची तोर मते भय करनी मु जल परी मु ए नदी रे रुहे। जल परी मु केबे भी लिचु खाई नथिली आज प्रथम थर मु लिचु खाई थांती हेले। चढ़े छुआ जल परी को सब घटना कहिला। आरे छोट झिया मते क्षमा करि देबो तोर से लिचु फल मो ऊपर पड़िला मो से फल को जानिया पाई ताको खाई देली हेले तू चिंता करनी ए लिचु मंजी रे मो मोर जादू शक्ति मिसई देची तू ए मंजी ने तो बगीचा रे लगे देबो सकाळे ही तू मन भरी लिचु खाई परिबो। तुमे सत कहूच जल परी तुमको अनेक अनेक धन्यवाद। छोट झिया मते लिचु भारी भल लागिला जेबे गछरे लिचु फळिबो मो पाई भी किछि लिचु आनी देबो। हाँ हाँ जल परी मु निश्चय आनी देबी मु एबे जाउची। तापरे चढ़े छुआ मंजी धरी घर को गला आउ से मंजी पोती देला। माँ चढ़ी सेते बेले कामरू फेरिला चढ़े छुआ तार माँ को सब घटना कहिला। सकाळ हेला परे देख जल परी ठीक कहथिले आम लिचु गछरे केते सारा लिचु फळिची माँ किछि लिचु पाଳି दियो ना मु खाइबी। तापरे माँ चढ़ी
ଆଉ ତାର ଝିଅ କିଛି ଲିଚୁପାଳି ଖାଇଲେ। ସେମାନେ ଗଛର ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଲିଚୁପାଳି ଖାଇଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗା ପୁଣି ଥରେ ଲିଚୁରେ ଭରିଗଲା। ସତରେ ମା, ଏ ଲିଚୁ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମିଠା। ହଁ ମା, ସେପଟେ ଦେଖ, ଗଛର ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଲିଚୁ ପାରିଥିଲେ ସେ ଜାଗା ପୁଣି ଥରେ ଲିଚୁରେ ଭରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଲିଚୁ ଖାଇପାରିବା। ମା, ତୁମେ ଲିଚୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ବି କରିପାରିବ। ତୁମକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ହଁ ରେ ମା, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ କିଛି ଲିଚୁ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯିବି ଆଉ ବିକ୍ରି କରିବି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଉ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଆସିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କାମ କରିବିନି। ଠିକ ଅଛି ମା, ତୁମେ ଏବେ ବଜାରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ବି କିଛି ଲିଚୁ ନେଇ ଜଳପରୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇ ଲିଚୁ ପାଳି ସେସବୁ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ଲିଚୁ ନେଇ ଜଳପରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଜଳପରୀ, ଜଳପରୀ, କୋଉଠି ଅଛ? ବାହାରକୁ ଆସ। ଆରେ ଛୋଟ ଝିଅ, ତୁ ଆସିଗଲୁ? ହଁ ଜଳପରୀ, ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଲିଚୁ ଆଣି ଦେଇଛି, ନିଅ। ଜଳପରୀ, ମନା କୁନି। ତୁ ମୋ କଥା ମନେ ରଖିଛୁ କୁନି, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଜଳପରୀ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖୁବ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଜଳପରୀକୁ କିଛି ଲିଚୁ ଆଣି ଦେଉଥିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଲିଚୁ ଆଣିଛୁ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲିଚୁ ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ତୁ କଣ ସହରରୁ ଆଣିଛୁ? ହଁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ କମ ଚଢ଼େଇ ଲିଚୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ନା ନା ଭଉଣୀ, ମୁଁ ସହରରୁ ଲିଚୁ ଆଣିନି। ମୋ ବଗିଚାର ଲିଚୁ ଗଛରୁ ମୁଁ ଏ ଲିଚୁ ଆଣିଛି। ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖ, ଏ ଲିଚୁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଚଢ଼େଇ? ଦେ ଦେ, ଆମକୁ କିଛି ଲିଚୁ ଚାଖିବାକୁ ଦେ। ବା ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଗଛର ଲିଚୁ ତ ଖୁବ ମିଠା ହେଇଛି। ଏମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲିଚୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇ ନଥିଲି। ମତେ 1 କିଲୋ ଲିଚୁ ଦେ, ମୁଁ କିଣିକି ଘରକୁ ନେବି। ଏହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଲିଚୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ସେ କାଉକୁ ବି ମନା କରିଦେଲା ତା ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଦିନେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ଚଢ଼େଇ ବଜାରରେ ଲିଚୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ସେ ଏତେ ଲିଚୁ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି ଯେ ଏମିତି ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛି? ମୁଁ ତା ପାଖରୁ କିଛି ଲିଚୁ କିଣି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇଦିଏ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଲିଚୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ? ମତେ କିଛି ଲିଚୁ ଦେ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇଦେବି। ହଁ ହଁ କାଉ ଭଉଣୀ, ଏଇ ନିଅ। ଚଢ଼େଇ, ଏ ଲିଚୁର ଦାମ କେତେ? ନା ନା କାଉ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦିଅନି। ଚିକି ମାକୁ ଲିଚୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଏସବୁ ମୋ ତରଫରୁ ତା ପାଇଁ ଉପହାର। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ମନ ବହୁତ ବଡ଼। ଦିନେ ମୁଁ ତୋ ଝିଅକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲିଚୁ ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ଆଜି ମୋ ଝିଅକୁ ଏତେ ସାରା ଲିଚୁ ଦେଉଛୁ। ମୋ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଚଢ଼େଇ। ଆଉ ଏ ଲିଚୁ ପାଇଁ ତୋତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଉ ଭଉଣୀ, ଯେବେ ବି ଲିଚୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। ତାପରେ ମା କାଉ ଲିଚୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଲିଚୁ ଖାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଲିଚୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ରହୁଥିଲା। ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଶିଆଳ ପାଇଁ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଥରେ ରାତିରେ ସେ ଶିଆଳ ଚଢ଼େଇର ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଚଢ଼େଇର ଲିଚୁ ଗଛ ଦେଖି ଲିଚୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ ଯେତେ ଥର ବି ଲିଚୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଏ ସବୁ ମୋ ସହ କଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ଏମିତି ପଡ଼ି ଯାଉଛି କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଗଛରେ ଭୂତ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠୁ ପଳାଏ। ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, ତୁ ଏବେ ଏଠୁ କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ତୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିଛୁ। ଏବେ ତୁ ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ତୁ ଜୀବନ ସାରା ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ଏମିତି କହି ଲିଚୁ ଗଛ ଶିଆଳକୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେ ଗଛକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଆରେ, ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ କାହାର? ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଏମିତି କିଏ ଗଛ ଲଗେଇଛି? ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ଆଗରୁ ଏଠି ନଥିଲା।
ଏ ଗଛ କାହାର ବି ନୁହଁ, ଏ ଗଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଗଛର ଆମ୍ବ ଖାଇପାରିବ। ଏମିତି ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ବି ତା ଲିଚୁ ବିକ୍ରି କରି ଖୁସିରେ ରହିଲା।